أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتح مکہ کے ضمن میں مکے میں داخل ہونے کے حالات کا ذکر گزشتہ خطبے میں ہوا تھا. Ще продължа да споменавам събития, свързани с завладяването на Мека. Ибн Исак е записал, че Абу Суфиян след като когато мюсюлманите стигнали до място, наречено Зитуа, те чакали светия пророк салалаху алейхи ва салям да пристигне. Светия пророк салалаху алейхи ва салям Ибн Исак е записал, че светия пророк салалаху алейхи ва салям е яздил своята камила на име Касва и е записано, че светия пророк салалаху алейхи ва салям е рецитирал сура Ал-Фатх, т.е. победата от свещения Коран. Това е записано в Бухари. Анас разказва, че когато светия пророк салам е пристигнал в Мека, хората са дошли да го посетят и да се докоснат до него. Също така е записано, че когато е влязъл в Мека, след като хората са дошли да го видят и видяли главата на светия пророк, толкова ниско наведена в смирение, че докосвала седлото, на което е седял. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е носил черен тюрбан, а знамето, което е било с тях, е било също черно. В Дитва светия пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че истинският живот е този в отвъдния живот. Зад него на камилата си светия пророк салалаху алейхи ва салям е бил придружен от Усама разияллаху анху, син на освободения роб Заид бин Харис разияллаху анху. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е влязал в Мека
на 20-тия Рамазан, когато светия пророк салалаху алейхи ва салям бил попитан къде ще отседне, докато е в Мека. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че ще живее в Хайф, Бану Кенана, където меканците някога са се заклели в неверието си. Това напомнило на Хазрат Джабир разделянху за подобно изявление, което светия пророк салалаху алейхи ва салям е направил, когато е бил в Мека и когато е казал, че когато се връща в Мека, ще отсяда в Хайф, Бану Кинана, защото там неверниците са се заклели, че няма да правят бизнес с Бану Хашим, няма да се женят за тях и няма да ги защитават. И каза, че всички сподвижници ще се съберат там, където са се били заклели в своето неверие неверниците. Светия пророк салалаху е казал на Хазрат Джабир, Джабир, виж, това е мястото, когато неверници се заклели, че няма да живеят в мир с нас и са се заклели, че ще останат неверници, няма да правят бизнес с Бану Хашим. И според някои учени, решението на светия пророк салалаху алейхи ва салям да живее там, желанието му е било форма на благодарност към Аллах. В други истории е записано, че е имал отправени покани от различни хора, но той не е приел. Било му е подготвено различни палатки, но той е бил решил тогава да остане в Бану Кинана. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад разделянху, вторият халиф, е казал, че денят, в който светия пророк салалаху алейхи ва салям е влязал, е бил понеделник. Същия ден, в който светият пророк салалаху алейхи ва салям е тръгнал от пещерата Саур, за да се отправи към Медина. Но преди да го направи, той погледнал назад към Мека и казал, че няма по-скъпо място за него от Мека, но нейните жители не му позволили да остане там. В продължение на 3 тежки години, след като
било направено това предложение и са се заклели неверниците, हम आपके कबीले че का नहीं है। докато Мухаммад салалаху алейхи ва салям मोहम्मद रसूलुल्लाह не, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मैदान не, में दाखिल होते не हैं। тръгне от गोया тук मक्के वालों से и कहा не се спре, कि जहां तुम चाहते ние हो няма да मैं वहां आता правим हूं। бизнес с फिर बताओ определени хора तो सही क्या तुमने и तकदीर है няма да сме в कि हम мир, अपने जुल्म няма да से се женим с वही मुकाम जहां други तुम मुझे останалите, които देखना चाहते थे са с Мухаммад салалаху алейхи ва салям. कि मेरी कौम मुझे И पकड़ने की в कोशिश тези тежки वहां 3 години ऐसी शक्ल में आया हूं कि मेरी कौम ही नहीं सारा अरब ही मेरे साथ है और मेरी कौम ने मुझे तुम्हारे स्पुर्द नहीं किया। но желанието на светия пророк салалаху алейхи ва салям е било, खुदा ताला की कुदरत है। че един ден този моят народ वही दिन да бъде съгласен सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम да живея там, където искам. सिर्फ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की मैयत में मदीना की तरफ हिजरत कर गए थे। Но वही दिन това е този ден, जिसमें आपने हसरत के साथ както вторият халиф е написал, मक्के की तरफ че денят е бил същия, когато е влязал в से ज्यादा प्यार Мека लेकिन и същия ден, в който е тръгнал от пещерата Саур. Но думите му били е, а, о, жителите на Мека, कि जब रसूलुल्लाह на мен това място ми е много скъпо, मक्के के बलाई से но вие не ми позволявате да остана там. तो बनु मखजूम में से मेरे दोस्त ससुराली रिश्तेदार भाग कर मेरे पास आ गए। मेरे भाई हज़रत अली मेरे पास आया मेरा भाई हज़रत अली मेरे पास आया और उसने कहा खुदा की कसम Когато светия пророк салалаху алейхи ва салям दोनों के लिए अपने घर का दरवाजा пристигнал, Хазрат Уме Хади वसल्लम के पास मक्के के разия Аллах анха मैंने आपको पानी के एक बर्तन में से е казала, че отива да се срещне с него. और आपकी बेटी हज़रत फातिमा Тя видяла светия пророк салалаху алейхи ва салям да отправя आपने अपने कपड़े तब्दील किए फिर चाश्त के वक्त доброволни молитви नमाज अदा की и след това го е видяла как हुए फरमाया ए उम्मे हानी खुश आमदीद първо видяла как взима абдес, как се измива преди молитва. के मुतालिक सारा मामला बताया След това видяла как се моли करना चाहते थे и тогава светия пророк салалаху алейхи ва салям се обърнал към нея и я попитал दी защо е дошла. और जिनको तुमने Тя обяснила, че двама нейни роднини от कत्ल न करे Бану Махзум सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम влезли в дома й हज़रत अली и Хазрат Али разинанху обаче казал, че हज़रत उम्मे हानी के ससुराली те все пак ще бъдат убити बिन रबिया थे и светия пророк салалаху алейхи ва салям отговорил, че всеки, който влезе в дома й, बयान करते हैं ще остане защитен हम и Хазрат Али няма да направи नबी सल्लल्लाहु अलैहि такова нищо подобно. देखा हो सवाए हज़रत उम्मे हानी के वो बयान करती हैं किसी ने बयान नहीं किया कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाश की नमाज पढ़ते हुए देखा हो सवाए उम्मे हानी के यानी सिर्फ ये रवायत उम्मे हानी ही है कि आप चाश की नमाज पढ़ रहे थे और कोई और गवाह नहीं मिला इसका Освен Уме Хани, उम्मे हानी के не се намира никъде, че освен нея, घर में तशरीफ लाए че тя го видяла да прави नमाज पढ़ी единични доброволни молитви. मगर आप पूरी तरह रकू और सजदा करते थे ये बुखारी की रिवायत है Аз 8 रकत नमाज जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई за първи път съм видяла, че той прави такъв лек намаз, но този намаз е бил с седжда и руку, या अशराक но е бил малко по-различен, тъй като са били единични рекати. नमाज थी बाज के नज़दीक ये नमाज नमाज फतह थी जो किसी Някой казал чаш, някой मेरा फतह करने के बाद शुक्राने के तौर पर पढ़ी गई този намаз е бил фата, т.е. намаз на победата. फतुहात के बाद Този намаз е бил в благодарност за победата कि на Аллах. की रात चूँकि बाज़ इंतहाई अहम अमूर पेश नज़र थे जिसकी वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इतने मसरूफ़ रहे कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का वक्त नहीं मिला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अदा की, यानी सुबह के वक्त पे। और शायद इसी वजह से एक मसला ये है Светия пророк салалаху селам е бил толкова заед, तो सुबह когато е дошъл вечерта, може би, नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। може би заради някакви причини неговите молитви таhaджат през нощите, доброволните молитви, са били останали तहज्जुद ना पढ़ सको, и поради това нещо той е ये भी направил сутринта тези единични 8 молитви. तहज्जुद की नमाज की जगह Ашара ये करते थे अगर се водят. कोई ना पढ़ सके हम। मीर अब्बास अली साहब लुधियानवी के नाम एक मकतूब में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप लिखते हैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम कि इस आजिज़ ने पहले लिख दिया था अपने तमाम और आदे मामूला को Муса Месия алейхиссалам е казал, बदस्तूर लाजम औकात रखें, सिर्फ ऐसे तरीक़ों से परहेज़ चाहिए जिनमें किसी नौ का शिरक या बिद्दत ना हो, या शिरक या बिद्दत हो, इससे परहेज़ करें। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम човек трябва да се предпазва मत साबित नहीं от неща, от कि आप बगैर качества, които तहज्जुद के फौत допринасят सफ़र से वापस आकर पढ़ ना सकें, богохулство. लेकिन तअब्बुद में कोशिश करना और करीम की Таhaджат или ऐन सुन्नत है, यानी молитва, която прославя името на Аллах и हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ниета е да намеренията са да благодарят на своя Създател, да стоиш на вратата на Аллах. Това е сунат. आपका जिक्र मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन का कुछ हिस्सा अपने खेमा में तशरीफ़ फरमा रहे, फिर आपने अपनी ऊँटनी कसवा को मंगवाया, उसे आपके खेमा के दरवाजे के करीब कर दिया गया। आप हथियार लेने और सर पर खौफ След लेने като चले गए। सहाबा извикал своята камила касва, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार हुए। खंदमा से लेकर हजून तक घोड़ों की बल खाती कितार थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे, आपके साथ हज़रत अबू बकर थे, आप उनके साथ बातें कर रहे थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते светия пророк салалаху алейхи ва саллям се качил на своята камила रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम и फतह मक्का के मौके पर कदा पहाड़ की जानिब से मक्के में दाखिल हुए तो आपने देखा कि औरतें облякал своята броня पट्टे मार मार कर उनको पीछे हटा и се отправил към свещената джамия. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने И около हुए светата каба имало की तरफ देखा और फरमाया, 300 и हसान बिन साबित ने क्या कहा है, यानी वो कोई शेर कहे थे हसान बिन साबित ने, उसके बारे में पूछा। चुनांचे हज़रत अबू बकर ने वो अशार पढ़े जिनका तर्जुमा ये है कि मैं अपनी प्यारी बेटी को खो दूं अगर तुम ऐसे लश्करों को गुबार उड़ाते हुए ना देखो जिनके वादों की जगह कदा पहाड़ है। Абу तेज Бакър अपनी लगामों е четял някакви стихове, които са следните, че аз няма да погреба своята дъщеря. और वही वहाँ वाक़या हो रहा था उस वक्त। हज़रत इब्ने उमर और इब्ने अब्बास से रवायत है कि फ़तह मक्का के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो खाना काबा के इर्द गिर्द 360 बुत नस्ब थे जिन्हें शीशे के साथ लगाया गया था। हुबल सबसे बड़ा बुत था। ये खाना काबा के सामने Светия пророк салалаху селям облякал своята броня, उस जगह थे जहाँ लोग качил се на своята камила и се отправил към свещената джамия. आपने Около светата Каба पकड़ा е имало 360 идола. उसके साथ Светия пророк салалаху алейхи ва саллям और फरमाते държал जाल हक व वज़हक़ल बात жезъл в ръката си इन्नल и докато минавал покрай идолите, हक आ गया और той भाग गए। използвал жезла си, за да удари всеки от идолите, казвайки: काबा के पास पहुंच गए, истината дойде, а лъжата изчезна. सवारी पर आगे बढ़े, Лъжата наистина бързо изчезва. हजर असवद को छुआ। След това светия пророк салалаху алейхи ва саллям се приближил до Каба, докоснал черният камък बंद करते रहे и прогласил: यहाँ तक कि मक्का Аллах е най-великият. गूंज उठा। А сподвижниците го последвали в същото провъзгласяване. पहाड़ों पर मुशरिकीन И след това светия пророк आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान обиколил светата Каба हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ऊँटनी
खड़े हुए थे। आप हजर असवद के पास आए और उसे छुआ और बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। जब आपने तवाफ़ मुकम्मल कर लिया तो अपनी सवारी से नीचे उतर आए। हज़रत इब्न उमर से रवायत है कि हमने मस्जिद में ऊँटनी को बिठाने की След като светия пророк Салеселам е завършил своя таваф, खड़े खड़े ऊँट से नीचे उतर गए, ऊँटनी को बाहर ले आए। обиколил Каба, हज़रत मुअम्मर казвайки Аллах е най-велик, и докато бил в Бата, инструктирал Хазрат Умар, разделено да отиде до Каба हज़रत उमर बिन खत्ताब и да изтрие всички изображения, които са били направени вътре в нея. में थे। Записано е, че светия пророк салалаху алейхи ва салям не е влизал, докато тези изображения не били изтрити. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें दाखिल नहीं हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्वीरें Тогава светия пророк салалаху алейхи ва салям उनकी भी минал तस्वीरें बनाई गई थी, покрай गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि макаме Ибрахим, където е отслужил две доброволни молитви, वसल्लम दोस्तों को इल्म है и след това светия пророк салалаху алейхи ва салям इस्माईल अलैहिस्सलाम ने пил вода от Замзам नबी फाइल и я използвал за измиване. लगाए हुए तीर हैं, वो झूठ След това светия пророк салалаху алейхи ва салям наредил най-големият идол Хубал да бъде разрушен. आपने वहाँ दो रखा। След това फिर आप जमजम के पास तशरीफ ले गए। Хазрат Зубайр бин बिन अब्दुल मुत्तलिब Ал-Ау या हज़रत अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल разделено напомнил на Абу Суфиян за начина, आपने से पानी पिया और वजू किया। по който е прославил Хубал в деня на битката при Ухуд, но тук Хубал бил разрушен. मुताज्जिब थे, Абу Суфиян отговорил, казвайки: О, сине на Аллах, ना सुना है остави тези приказки, का पता करने защото осъзнах, че ако имаше друг Бог, освен Аллах, के बारे में हुक्म दिया। който चुनाचे वो गए Мохамед और आप उसके पास खड़े е казал, салалаху алейхи ва салям, आवाम ने тогава това, което се случи тук, ए अबू सुफियान никога нямаше да се случи. हालांकि तू वज़बा ओहद के दिन उसके मुतालिक बहुत गरूर में था, जब तूने ऐलान किया था कि उसने तुम लोगों पर इनाम किया है। इस पर अबू यानी हुबल ने इनाम किया है। इस पर अबू सुफियान ने कहा, ए अवाम के बेटे, इन बातों को अब जाने दो, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि अगर Светия пророк, салалаху алейхи ва салям, जो आज हुआ वो ना होता, е поискал да се докосне इसके बाद и да донесе ключът от Каба, खाना काबा के कोने में बैठ и след това е наредил тя да бъде отворена. हज़रत Светия пророк салалаху алейхи ва салям е влязал и отслужил доброволни молитви за продължителен период от време, अबू बकर तलवार докато е стоял между двата стълба и в един ъгъл зад себе си. से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के साल उसामा बिन जैद की Хазрат Ибн Умар е казал, че अल्लाह को बुलाया, в फरमाया मेरे पास जा победата на Мека के पास गए, са били извикани खाना काबा Усман бин Талла и му казали, че नहीं होगी। донеси ключа, अपनी वालदा को ये कहा, या फिर ये तलवार मेरी पीठ से पार होगी, यानी फिर मुझ पर и тогава те отговорили: наистина се кълня в Аллах, този ключ трябва да бъде в твоите ръце. कहते हैं तब उसने उन्हें चाबी दे दी। वो उसे लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम И светия пророк салалаху алейхи ва салям आपने चाबी взел ключа, और उन्होंने दरवाज़ा खोला। след като отправил доброволни молитви, оставил вратите отворени. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा बिन जैद और बिलाल बिन रबाह को साथ लेकर खाना काबा के अंदर तशरीफ़ ले गए। काबा का कलीद बरदार उस्मान बिन तला भी साथ था। आप Светия пророк извикал Усама бин Заид इसके अंदर и Усман бин Талла, रकत नमाज वहाँ अदा की। हज़रत затворил вратите на Каба, पास ही खड़े थे। останал дълго вътре, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम докато се моли, तो मैं जल्दी а другите двама стояли отвън пред вратата. कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था यहाँ जब आए थे। उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सतून को अपनी बाएं तरफ रखा और एक सतून को दाएं तरफ और तीन Аз सतूनों को
отидох при Билал, बैतुल्लाह में उस वक्त Разиланху, स्तून थे и го попитах какво се е било случило преди години тук, когато светия пророк Селем е дошъл. और पीछे 3 स्तून थे एक रिवायत है कि मुताबिक आपने 2 स्तून अपने बाएं और 1 स्तून अपने दाएं और 3 स्तून अपने पीछे रखे यानी जो पहले स्तून थे अगले उनमें से इस तरह तकसीम किया कि 2 एक तरफ हो गए एक एक तरफ और पीछे 3 स्तून थे बहरहाल आपने वहाँ 2 रकत नमाज अदा की सही मुस्लिम की रिवायत है हज़रत मुस्लिम और बयान करते हैं कि मक्के में दाखिल होते वक्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु Хазрат की ऊँटनी की Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Разиланху разказвал, е написал, फतह मक्का की खबर दी गई थी каза, че 10,000 мусулмани काबा की तरफ आए और ऊँटनी पर चढ़े चढ़े придружили светия пророк Селем в този ден उस वक्त आपके हाथ में एक छड़ी थी и са били описани като ангели. हज़रत इब्राहीम Едно और от उनके बेटे इसमाइल определящите качества на ангелите е, लिए बनाया था जिसे че те правят само това, което им е било заповядано. घूमे और वो И това е било състоянието на тези мусулмани, एक एक बुत पर आप тъй като всичките им способности са под контрола на Аллах. कल बातिल इन बातिल काना ज़हूक़ा ये वो आयत है Точно както идолите в този ден бяха унищожени един след друг. और जिसमें हिजरत और फिर फतह मक्का की खबर दी गई थी यूरोपियन मुसन्निफ़ीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये हिजरत Човек се пречиства इस सूरत में ये बयान किया गया था само когато идолите в сърцето му бъдат унищожени, आखरिजनी както Аллах казва, मिल्लत उनका सुल्तान वसीरा наистина преуспява онзи, който го пречиства. काना ज़हूक़ा यानी तू कह दे मेरे रब मुझे इस शहर यानी मक्के में नेक तौर पर दाखिल कीजिए यानी हिजरत के बाद फतह और गलबा देकर और इस शहर से खैरियत से ही निकालियो यानी हिजरत के वक्त और ख़ुद अपने पास से मुझे गलबा और मदद के सामान भिजवाइयो और ये भी कहो कि हक आ गया है और बातिल यानी По този повод светия пророк Селем е произнесъл обращение, в който е казал, तो हमेशा के लिए че мюсюлманите винаги трябва да бъдат готови за предприемане на джихад. Светия пророк Селем е повторил светостта на свещената джамия, जज्बात पैदा हुए където не трябва да се водят бойни действия, не трябва да се убиват животни и да се отрязва растителността, не трябва да се изсича дървета. बुत के ऊपर अपनी छड़ी मारी और वो अपने Каза, че в това обращение, докато светия пророк Селем е стоял на вратата на Каба, той е провъзгласил единството на Аллах. Светия пророк Селем е казал, че най-благочестивите сред хората са най-праведните. Той попитал корешите какво мислят, че ще им направи. आज देखते हो वो सामने हुबल के Те казали, че каквото и да реши светият пророк Селем, ще бъде най-добре. अगर मोहम्मद रसूल И след това светия пророк Селем обявил една обща амнистия, казвайки с думите на Юсуф, днес няма да имате никакъв грях върху себе си. Тази прошка на самите хора, които са измъчвали и изгонвали светия пророк, е била проява на предаността и дълбоката връзка на светия пророк с Аллах. और बाहर आकर भी 2 रकत नमाज पढ़ी खाना काबा की तस्वीरों को मिटाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को मुकर्रर फरमाया था उन्होंने इस ख्याल से कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो हम भी नबी मानते हैं हज़रत इब्राहीम की तस्वीर को ना मिटाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस तस्वीर को कायम देखा तो फरमाया उमर तुमने ये क्या किया क्या खुदा ने ये नहीं फरमाया Споменава се когато са били изтривани изображенията, वलाकिन काना हनीफुम след като वलाकिन काना हनीफ светия пророк е наредил на Хазрат Умар. मुशरिकीन यानी इब्राहीम ना यहूदी था ना नसरानी बल्कि वो खुदा ताला का कामिल फरमाबरदार और खुदा ताला की सारी सदाकतों को मानने वाला Ибрахим не е бил нито
израелтянин, нито е бил евреин. ये तस्वीर भी मिटा दी गई। खुदा ताला के निशानात देखकर मुसलमानों के दिल उस दिन ईमान से इतने पुर हो रहे थे। И такова изображение е било изтрито също. उनका यकीन इस तरह बढ़ रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जमजम के चश्मे से जो इस्माइल बिन इब्राहिम के लिए खुदा ताला ने बतौर निशान फाड़ा था पानी पीने के लिए मंगवाया और उसमें से कुछ पानी पीकर बाकी पानी से आपने वज़ू फरमाया तो आपके जिस्म में से कोई कतरा Уважението на светия пророк салалаху алейхи ва салям मुबरक के तौर पर се увеличавало все повече. कह रहे थे कि हमने И когато ऐसा नहीं देखा взел साथ उसके लोगों को абдес, измивайки се с вода на земзам इस्लाम फरमाते हैं ये बात वह हुजूर दिल याद и रखते се и отправил доброволни молитви, बैतुल्लाह में हजर असवद पड़ा हुआ है इसी तरह कल्ब सीना में पड़ा हुआ है मिसाल दे रहे हैं आपको हजरत असवद की अपने हमारे इंसान के दिल से जो हमारे सीने में फरमाया कि बैतुल्लाह पर भी एक ज़माना आया हुआ था कि कुफार ने वहाँ बुत रख दिए थे обещания Месия Селам е казал, ये ज़माना ना आता че नहीं अल्लाह ताला ने इसको एक дошло, имаше едно такова време, भी हजर असवद की तरफ когато और неверниците са अल्लाह से मुशाबे поставили रखता है идоли в अल्लाह के Бетлул Кава. ख्यालात वो बुत हैं मासवा अल्लाह के ख्यालात वो बुत हैं जो इस काबे में रखे गए हैं यानी दिल में जो भी ख्याल आता है अल्लाह के साथ हैं वो सारे बुत हैं मक्का मुअज़्ज़मा के बुतों का किला कमा Тези идоли हुआ था бяха пречистени नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम и потрошени जमात के साथ वहाँ जा पड़े थे лично с ръцете на उन 10,000 светия пророк салалаху алейхи ва салям, और हकीकत में उनकी शान मलाइका ही की както и इंसानी क़ुवा भी показа, че победата на Мека दर्जा रखते हैं क्योंकि जैसे е станала с, कि यफ़अलूना मा както е било описано, इसी तरह पर че в този ден са били описани като ангели. कि जो हुक्म उनको दिया जाता जाए Светия пророк е влязал с 10 000 мусулмани, които са हुक्म били като ангели. बस मासवा अल्लाह के बुतों के शिकस्त और इस्तेसाल के लिए ज़रूरी है कि उन पर उसी तरह से चढ़ाई की जाए ये लश्कर तज़किया नफ्स से तैयार होता है और उसी को फतह दी जाती है जो तज़किया करता है चुनांचे कुरान शरीफ में फरमाया गया है कद अफ़लहा मन ज़क्काहा Тази войска, която е била със светия пророк, कि अगर कल्ब की इस्लाह е била те са прославяли Аллах एक ऐसी सच्ची बात и Аллах им कान हाथ पाँव е дал успех कदर अज़ा हैं в ден, когато са били прогонени от същото място. कबूल करते हैं एक ख्याल आता है फिर वो जिस अज़ा के मुतल्लिक हो वो फ़ौरन उसकी तामील के लिए तैयार हो जाता है आपने इस तरह ये मिसाल फरमाई कि अपने दिलों के बुतों को भी दूर करो तभी तुम हकीकी मोमिन बन सकते हो Така са дали примери, वसल्लम ने वहाँ खिताब भी फरमाया हज़रत इब्न че дори идолите от сърцето на човек, ако бъдат премахнати, फतह मक्का के दिन тогава човек може да бъде друг. हिजरत नहीं लेकिन जहाद और नीयत बाकी है और जब तुम्हें जहाद के लिए निकलने को कहा जाए तो तुम जहाद के लिए निकलो और इस शहर Светия пророк по повод हरम करार दिया है इस दिन से जिस दिन आसमानों और ज़मीन को पैदा किया е дал обращение, в което е казал, че мусулманите किसी के लिए इस винаги трябва да бъдат готови за предприемане на джихад जायज़ हुई है и че мусулманите винаги трябва да бъдат готови за предприемане на джихад. से हरम है इसका Повторил е светостта на свещената джамия, पर ना बितकाया जाए където не трябва да се водят вече бойни действия, उठाई जाए मगर वो да се убиват животни. और इसका घास ना काटा जाए हज़रत अब्बास ने कहा या रसूलुल्लाह इस खर को मुस्तस्ना करें इस खर की किस्म है घास की क्योंकि ये И растителността да не се изсича. और उनके घरों के लिए दरकार है फरमाया सवाए इस खर के आपने फरमाया ठीक है इस खर का काट सकते हो अपने मकासद के लिए हज़रत हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि जब अल्लाह ताला ने
अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का फतह कर दिया। Хазрат Абу Хурейра е казал, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खड़े हुए और अल्लाह की когато светия пророк Салам е फरमाया, यकीनन अल्लाह ने मक्का की влязъл с победа в Мека, और उसने अपने रसूल को और मोमिनों को इस पर गलबा दे दिया। मुझसे पहले किसी के लिए वो जायज़ न था और मेरे लिए भी दिन की एक घड़ी जायज़ किया गया और मेरे светия пророк е यानी फतह मक्का में किसी किस्म की अगर लड़ाई है तो वो मेरे लिए повтарял светостта на Аллах, गई है। इसके बाद величието на Аллах и तो ना इसका शिकार भी भगाया благодарил на Аллах, че इसके कांटे तोड़े जाएं отново और ना ऐसी गरी पड़ी चीज़ें Мека е в ръцете на सवाए ऐलान करने वाले के мусулманите कत्ल किया и ще има мир. इख्तियार है या उसको फिदिया दिया जाए या कसास ले। हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया सवाए इस खर के क्योंकि हम इसको अपनी कब्रों और अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवाए इस खर घास के, ठीक है उसको काट सकते हो। अबू शाह एक शख्स थे, वो खड़ा हुआ जो अहले यमन में से एक शख्स था। उसने अर्ज़ किया Светия пророк е казал, че ако има голяма нужда да се изсече някоя растителност в, в определено място, само тогава е позволено, но не и без причина. कि मुझे लिख दें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे लिख दें कि इसका मतलब क्या था। उन्होंने कहा इसका मतलब ये था कि खुतबा जो आपने इरशाद फरमाया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो उसने अभी सुना है इसको उसको लिख के दे दें। चनांचे आपने उसको लिखवा दिया। सीरत इब्न हिशाम में बयान हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के दरवाजे पर खड़े होकर फरमाया В Сират Ибн Хишам е записано, че светия пророк Салам है इसका कोई शरीक नहीं। стоял उसने अपना между вратите на Каба और и е казал, че няма никой ए लोगो друг освен Аллах, तमाम इंतकाम който принадлежи да му се покланят. वो मेरे О хора, इन दोनों कदमों के नीचे हैं मगर цялата की कलीद बरदारी възхвала принадлежи на Аллах. पानी पिलाने की खिदमत उन्हीं को मिलेगी जिनके पास पहले से ये खिदमत है। ए लोगो जो शख्स गलती से मारा जाए लकड़ी या कोड़े वगैरह से इसमें पूरा खून बहा यानी दियत 100 ऊँट हैं। ए कुरैश खुदावंद ताला ने तुमसे ज़माना जाहिलियत की नखवत और फ़ख्र को दूर कर दिया जो बाप दादा के साथ किया जाता था। О Курейш, хората на Курейш, सब लोग आदम की औलाद हैं और आदम की पैदाइश मिट्टी से है। फिर आपने ये आयत तिलावत की कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम попитал Курейшите какво мислят, че ще им направите и казали, че каквото и да реши светия пророк ще бъде най-добре. След това светия пророк се обявил обща амнистия, казвайки नर और मादा से पैदा с думите на Юсуф: तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम О хора, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बिलाशुबा अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा मौजूद वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। ние сме ви създали फरमाया и ए कुरैश от вас е कि मैं तुम्हें най-уважаван онзи, който शुरू करूँगा। почита Аллах. कुरैश ने कहा आप जो कुछ करेंगे बेहतर करेंगे। जो मुसलमान नहीं हुए थे आप मोज़द Вие какво мислите, че аз ще направя с вас? आपने फरमाया अच्छा तो फिर Те जाओ му отговорили, че вие каквото и ще направите, ще направите най-доброто за нас. अकूलो कमा काला यूसुफ ला तसरीबा अलैकुम Тогава той казал, че е добре, अल्लाहु вие всички сте свободни. अर्हमुर्राहिमीन। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अर्हमुर्राहिमीन। मैं वही कहूँगा जो यूसुफ ने कहा था कि आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा और वो सब रहम करने वाला। Аз това ще направя, което и Юсуф е казал, इस तरह че днес няма да имате никакъв грях върху себе си. Аллах е велик. उन्होंने फौरन इस्लाम Тази е прошка на самите хора, които са измъчвали и изгонвали светия пророк, е била проява का के माफ़ करने на предаността и дълбоката връзка на светия пророк с Аллах. कि जब आप इन बातों से
वाले आपकी खिदमत में हाजिर किए गए तो आपने फरमाया, है मक्के के लोगों, तुमने देख लिया कि खुदा ताला के निशानात किस तरह नाजिल Hazrat हुए। Masih Maud अब बताओ कि तुम्हारे इन जुल्मों और इन शरारतों को क्या बदला दिया जाए जो तुमने खुदाए е वाहिद के इबादत करने написал, वाले गरीब बंदों पर किए थे। मक्के че वाले ने уважението कहा, и हम आपसे उसी सलूक की उम्मीद रखते правото हैं на जो корейшите, तुमने अपने след आका като से किया था। толкова били измъчвани мусулманите и прогонван बाद में светия ऐसे कई пророк, अल्फाज निकले जिनकी पेशगोई и когато खुदा ने सूरह светия फतह में пророк в ден, когато им और फतह मक्का से 10 साल पहले казал, че тази прошка कि तू मक्का वालों से е, वैसा ही че सलूक днес कर няма да, जैसा यूसुफ че ने сте किया। свободни, बस जब मक्के वालों के मुंह से इस बात की तस्दीक हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम и यूसुफ की औलाद हैं, отношението, така както यूसुफ Хазрат अलैहिस्सलाम Юсуф का е ऐलान अपने направил भाइयों की със तरफ своите किया хора, तो आपने भी ऐलान फरमा दिया कि तल्ला है ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, खुदा की कसम आज तुम्हें किसी किस्म का अजाब नहीं दिया जाएगा और ना ही किसी किस्म की सरजनश की जाएगी। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम बयान кълна फरमाते се हैं в Аллах, कि जब че आपने днес няма да ви се даде никакво наказание на вас. मक्का फतह कर लिया तो तमाम कुफार गिरफ्तार करके आपके सामने पेश किए गए तो कुफार ने खुद Месия Маud казва, че इकरार किया когато светия пророк е завладял Мека, वाजिबुल कत्ल हैं और अपने तई आपके रहम के सुपुर्द करते हैं तो आपने सबको बख्श दिया और इस मौके पर माफ़ी के लिए इस्लाम की भी शर्त न लगाई, लेकिन वो लोग ये अखलाक е простил на всички खुद ब खुद मुसलमान हो गए। и дори не е оставил условия над Ислама, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी ताकत का कमाल इस वक्त जहन में आ सकता на है друго място също е казал, जा सकता है जब उस ज़माने की हालत पर че तवज्जो की जावे това е било характера, और आपके मुत्तबईन को великия तालीम характер पहुंचाई на जिसकी светия बदौलत пророк, ऐसी салалаху алейхи वसल्लम, हालत में जबकि आपको पूरा इक़्तिदार और इख्तियार हासिल था, उनसे जो कुछ सलूक किया वो आपकी उलूव शान को जाहिर करता है। अबू जहल और उसके दूसरे रफ़ीकों ने कौन सी तकलीफ़ थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम това показва любовта खादमों को नहीं दी। над хората и मुसलमान औरतों към को Аллах. रस्सियों से बांधकर मुखालिफ जिहाद में दौड़ाया और वो चीरी जाती थी, दो हिस्से हो जाते थे उनके। मैं इस गुनाह पर Както ला इलाहा преди इल्लल्लाह पर क्यों едно време те са измъчвали жени и деца सब्र और и बर्दाश्त का възрастни, दिया और जबकि मुल्क вързвайки хората и жените за тялото माफ कर दिया। с коне, влачайки ги по земята, в името, че не, само, че изричали या फरमाते हैं няма друг Аллах, मक्के में जिन लोगों ने दुख दिए освен जब आपने единият жив Аллах. तो आप चाहते Няма друг सबको Бог. ज़िबा कर देते, मगर आपने रहम किया और ला तसरीबा अलैकुमुल यौम कह दिया। आपका बख्शना था कि सब Той, मुसलमान हो गए। светия пророк, ако искаше, ако бе поискал, क्या किसी नबी में можеше да отсече главите на всички, които ज़ात खास са го चीज़ों прогонвали, तकलीफें दी на всички в момента корейши, които са били आपको सजा все देने още не мусулмани. और इक़्तिदार को पाकर, Но той им е простил и ги освободил, हालांकि अगर उनको सजा казвайки, че вие сте свободни इंसाफ और अदल था, и живеете само в мир. और कर्म का नमूना दिखाया। ये वो अमूर थे कि अलावा मोइज़ात के सहाबा पर मौसर हुए थे, इसलिए आप इसम व मुसम्मा मोहम्मद हो गए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ज़मीन पर आपकी हमद होती थी और इसी तरह आसमान पर भी आपकी तारीफ़ होती थी और आसमान पर भी आप मोहम्मद थे। ये नाम आपका Затова неговото име जब на तक земята, इस дори किस्म в के небесата, अपने अंदर पैदा नहीं е करता। आप फरमाते हैं कि जब तक इंसान इस किस्म Мухаммад, के अखलाक अपने अंदर पैदा नहीं करता е कुछ फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह ताला की मोहब्बत कामिल तौर पर इंसान अपने अंदर पैदा नहीं कर सकता जब तक नबी докато करीम инсан, докато човек не, और तर्ज अमल को не направи една голяма революция с себе си, да промени своя характер. आइंदा बाकी किसी बाद में बयान करूँगा।
Ще продължа да спомена събития и подробности в бъдеще. Сега искам да спомена за ще ръководя 2 погребални молитви след молитвата на 2 починали членове, които са починали предишните дни. Първото погребение на Саида Лубна Ахмад, съпруга на Саид Маулуд Ахмад, който бракът е обявен от третия халиф Хазрат Мирза Насир Ахмад. Тъй като там има и някои съвети, относно брака аз ще ги спомена, които са полезни и за днешните бракове. Казва, че според напътствията на Корана, бракът е като едно дърво. Както дървото трябва да се пази. Това не е само между съпруга и между мъжа и жената. Това е дори това е също поколения. За този брак стоят поколения и семейства. По време на обявяването на брака, третият халиф е посъветвал, че бракът е като ствола на дърво в началните си етапи, който трябва да бъде обвързван с нишките на казването на правилната дума и по силата на това, че роднина той лично е бил и свидетел, че тя изпълнява правата на своите роднини. Синът е доктор Саид Сауд Ахмад, който е лекар и е член на административния съвет на болницата Фазли Умар. Веднъж, когато баща й, който е бил лекар, пътувал до Гана, тя е била млада по това време и го придружавала, помагайки му в задачите. Например, той трябвал да извършва операции с фенер, а тя държала фенерчето, за да може той да извърши операцията. Тя е преживяла някои здравословни осложнения, които преодолява с голямо търпение. Тя е била много добра жена. Всички от семейството я обичали. Тя се разболява много, тъй като веднъж е паднала от стълбите. Имала е проблем с гърба. След това е получила болестта рак, диабет.
Зрението й също било осложнено. Когато вече не можела да чете свещения Коран, поради слабото си зрение, тя го е слушала. Лично аз съм бил свидетел на начина и на живот. Тя е прекарала обикновен начин на живот. Тя се е приспособявала към всякакви обстоятелства. Тя е оставила след себе си син и дъщеря. Аз се моля Аллах да й даде прошка, милост и да даде възможност на децата и да следват добродетелните й дела и търпение на техните роднини. Другото погребение на Назмун Биби Зубер, съпруга на Мохамед Шафи Зубер от Германия. Синът ти е Атър Зубер, председател на Humanity First Германия. Той каза, че майка му е имала непоколебима вяра. И когато се разболяла сериозно, дори в състояние, тя се е грижила за молитвите си. Имала е силна вяра, силна връзка с халафът. Тя, когато се е била разболяла сериозно и когато тя се е събуждала, въпросът е бил винаги дали не съм изпуснала своята молитва. Време ли е за молитва? Когато се е разболяла сериозно и дори в такова състояние, тя се е грижила за молитвите си. Тя е била доволна от Божията воля. Била е голям довереник и не е разкривал информация на други. Имала е силна връзка с халафът. Слушала е петъчните проповеди многократно. Сънувала е много истински сънища. Например, още преди да й бъде диагностицирана болестта рак и е било съобщено на сън, че има рак. Снаха и свидетелства за любовта. Нейната снаха свидетелства за любовта и за грижата към тях, които е проявявала и се отнасяла към снахите си, като към собствени дъщери. Нейните снахи са написали, че тя е била много добра жена. Винаги се посъветвали с нея. Тя се отнасяла с снахите като дъщери и каквото и да е имала вкъщи, тя винаги е била радостна на малките неща. Тя е показала плоските и качествата на едно добро семейство.
Vinaги je davala kuraž. Neka Allah да даде прошка и милост и търпение на децата й. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان